Jaho Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Ekanta Asrayakara Chaitanya Charane Sisi Radha Madhava ki Sisi Radha Ras Bihari ki Sisi Radha Punjabi Bihari ki Sisi Radha Krishna ki Sisi Radha Gopal ki Sisi Jagannath Balaram Subhadra ki Chakra Sudhanshan ki Sisi Gaurani Sai ki Srila Prabhupada ki Srila Gurudev ki Sri Padmarat ki Sri Chaitanya. Лекция Его Милости Сундарананды Прабху, прочитанная 24 ноября 2024 года на берегу моря, рядом с Кашимбаром, Сулавеси. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavati Panchatadesakari Panchakalpatarubhyasya Kripasindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tatujaya Mudiraya Nasta Praya Swabhakrisu Nityam Bhagavata Sevataya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adhavanti Chamatintra Hari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangam Manmayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Gurum Dinatarini Paramananda Madhava Paramananda Himada
Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Kita akan membaca lebih lanjut kelas dari babak 21 mengenai Vaishnava Ninda. Ya. Kemarin kita sudah Лекция Шрила Бхактивинода Такура о оскорблениях вайшнавов. tentang iri. Вчера мы говорили о зависти. Yang masih ingat apa itu yang disebut dengan rasa iri? Senang melihat orang lain menderita. Что означает зависть? Это когда мы завидуем, когда мы радуемся, когда другие несчастливы. Мы грустим, когда другие счастливы. Apa akibat dari orang yang menghina Tunggal? The result of blaspheming a Vaishnava. Результат оскорбления вайшнавов. Menghina ataupun mengkritik Vaishnava. Результат критики вайшнавов. Di antara berbagai macam jenis kesalahan kepada jiwa ataupun kepada makhluk hidup, ya, sangat mungkin orang Оскорбление по отношению к дживам. tidak ada kesalahan yang lebih keras ataupun lebih buruk daripada menghina para Vaishnava. Karena itu sangat penting sekali untuk memahami ya, secara lengkap apa yang disebut dengan Vaishnava Ninda ataupun mengkritik para Vaishnava menurut kitab suci, ya, bukan menurut pendapat si A, si B, si C ataupun pendapat umum dan sebagainya. Tapi kita mempelajari segala sesuatu berdasarkan kitab suci. Ditulis di dalam Skanda Purana sebagai berikut. Ninam kurvanti ye muda Vaishnavanam mahatmanam. Самое серьезное оскорбление по отношению к вайшнавам, по отношению к священным писаниям и в Сканда Пуране говорится об этом. Orang yang bodoh tersebut yang mengkritik para penyembah ataupun para Vaishnava yang sangat maju, pasti dia akan jatuh ya, dan masuk ke neraka yang disebut dengan Maharata. Те люди, которые невежественные люди, которые критикуют вайшнавов, без сомнения падут на адские планеты. Те, кто критикует вайшнавов и духовного учителя, здесь говорится без сомнения, что они падут. Они падут со своего положения в материальном мире, те, кто критикует вайшнавов. И они попадут в ад Махараурава, адские планеты. Apa yang disebut dengan mengkritik ataupun menghina Vaishnava itu dapat dibagi menjadi 6 jenis. Ya. Yang pertama adalah membunuh seorang Vaishnava. Itu yang paling berat. Ya. Yang kedua, menghina Vaishnava. Ya. Yang ketiga, merasa firmalis
toward him ataupun merasa jengkel, ya, merasa marah padanya. Ya. Yang keempat, tidak menyambut seorang Vaishnava dengan baik ketika mereka datang ataupun ketika beliau datang ke tempat kita, ataupun bahkan kita tidak mau melihat seorang Vaishnava seperti itu. Become angry with him, ya, menjadi marah kepada Vaishnava. То есть, когда мы критикуем Вайшнава, есть разные виды оскорблений Вайшнава. И первое — это не радоваться при виде Вайшнава. Ya, orang-orang seperti itu pasti dia akan jatuh dari kedudukannya. То есть 6 видов оскорблений по отношению к Вайшнаву существует. Jadi 6 jenis Vaishnava aparat ataupun kesalahan, ya, kepada Vaishnava. Yang pertama, ya, sekali lagi saya katakan, orang yang membunuh Vaishnava. 6 видов Vaishnava аппарат. Ya. Karena itu Первое — это mengkritik siapapun, bahkan di kalangan para penyembah sekalipun. Ya. причинять физическое насилие Вайшнава. Второе — это критиковать Вайшнава. Karena kita di dalam kehidupan sebagai penyembah, artinya Поносить. baik suami ataupun istri yang sudah menerima karunia diksa dari guru rohanian, maka kedua-duanya, suami harus dihormati sebagai Vaishnava, suami juga menghormati istrinya sebagai Vaishnava. То есть то же самое в семье, допустим, муж и жена, они получили дикшу от духовного учителя. Они должны выражать друг другу почтение, как Вайшнава. Mereka bukan roh-roh biasa, mereka diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa lahir di keluarga penyembah, sehingga mereka То есть они все получили рождение в духовной семье. yang sudah terputus, ya, sebelumnya ketika masa hidupnya yang lampau belum mencapai kesempurnaan, dan sekarang dia dilahirkan di keluarga penyembah. Ya. То есть таким образом они получили рождение в духовной семье. Beberapa jenis kelahiran yang baik yang mujur akibat dari perbuatan baik masa lampau. Misalnya lahir di keluarga presiden, keluarga raja, ataupun keluarga pengusaha, dengan istilah dari baru lahir sudah makan dengan sendok emas begitu, ya, karena dia sangat kaya raya, tidak kurang apapun begitu. Ya. Tidak bisa, itu tidak sebanding dengan penyembah-penyembah atau roh-roh yang lahir di keluarga Vaishnava. Ya. Karena orang yang mendapatkan kemujuran lahir di keluarga kaya, mengerat dan sebagainya, itu adalah disebut dengan, ya, karma, ya, ya, karma sukriti, ya, sukriti karma sukriti jatanata. Jadi mereka lahir karena karma, ya, dan karma ini tidak harus orang menderita lagi baik ataupun buruk seperti itu. Tapi hanya orang yang mendapatkan bakti sukriti, ya, di masa lampau kehidupannya dia sudah pernah melakukan pelayanan bakti. Человек может практиковать бхакти только если он получил бхакти сукрити. Люди становятся богатыми, занимают положение президента или царя, потому что они накопили карму сукрити. И теперь, если кто-то получил бхакти сукрити, они могут войти, родиться в семье преданных или стать преданными. Они могут принимать прасад. Jadi apapun yang dipelajari ataupun didengarkan oleh seorang ibu ketika dia mengandung, maka itu diingat oleh bayi di dalam kandungan. Ya. Contohnya seperti Abhimanyu, ya, ketika Subhadra, ya, ibunya, ya, Subhadra Dewi sedang mengandung Abhimanyu. Ketika itu Sri Krishna menjelaskan tentang Arjuna menjelaskan tentang
pertahanan yang disebut dengan Cakrawayu, ya. Dan di awal bagaimana caranya masuk ke menembus pertahanan Cakrawayu yang berlapis-lapis seperti cakra itu, seperti lingkaran itu, ya, maka dia dengan mudah dapat menerobosnya. Tapi ketika Arjuna akan menguraikan bagaimana caranya keluar dari pertahanan Cakrawayu itu, sebenarnya sudah tidur, sehingga ketika tidur dia tidak bisa lagi mendengar. Karena itu Abhimanyu tidak bisa mendengar lebih lanjut tentang bagaimana keluar dari pertahanan itu. Karena itu ketika kemudian terjadi perang Kurukshetra, ya, kemudian Drona karena ada beberapa hari sebelumnya sudah diobrak-abrik oleh Pandawa, oleh pasukannya dan sebagainya, sehingga Duryodhana menyuruh meminta kepada Drona untuk menggunakan Cakrawayu ini. Ya, dan sudah diatur sedemikian rupa supaya Arjuna, pahlawan-pahlawan Pandawa itu dijauhkan, ditantang oleh orang-orang tertentu, kemudian mereka menjauh. Kemudian ketika Drona dan para Korawa menggelar Cakrawayu ini, tidak ada orang yang bisa masuk, tapi Abhimanyu mengatakan, saya bisa menembusnya. Karena saya sudah mempelajari ketika saya mendengarkan pengetahuan ini ketika saya masih di dalam kandungan. Tapi tolong dijaga saya karena saya tidak mampu akan keluar. Ya. Например, то же самое Абхиманью был сыном Субхадры. И он проник в сложную военную формацию Чакра-Ваю или Чакра-Вьюху, но не знал, как выйти из нее, и погиб. Itu membuktikan bahwa apapun, ya, di Bali dalam kandungan itu sadar sepenuhnya. Karena itu ibu-ibu kalau sedang mengandung itu dan bapak harus selalu menjaga, ya, bayi di dalam kandungan itu untuk bisa makan persat, jangan dimarahi, jangan suka bertengkar dan sebagainya. Ya, ataupun ibu-ibu tidak boleh makan makanan yang terlalu pedas, terlalu asin dan sebagainya. Ya. Dan rajinlah mendengarkan Kirtan, mendengarkan Bhagavad Gita ataupun bacakan Bhagavatam dan sebagainya seperti itu. Contoh kedua, Prahlad Maharaj, ya, ketika ibunya ditangkap oleh para dewa, ya, ingin disakiti ataupun ingin dibunuh karena ada bayi di dalam kandungan, tapi kemudian Narada Muni menyelamatkan, ya, ibu dari Prahlad Maharaj. То есть это история про Абхиманью, то, что он хотя погиб, но у него была возможность родиться в семье вайшнавов, в семье Арджуны. Самое, кто рождается в семье вайшнавов, у них есть возможность принимать прасад и слушать Бхагавад-гиту. Прахлад Махарадж был дедом для Бали Махараджа. Karena itu ketika beliau berhadapan dengan orang tuanya, dengan Hiranyakasipu, beliau mampu menyampaikan pengetahuan rohani ini dan juga mengajarkan teman-teman sekolahnya pengetahuan rohani, pengetahuan tentang pelayanan bakti. Прахлад Махарадж получил наставление от Нарады Муни, находясь в утробе матери. Menjelaskan hal ini tentang bagaimana bayi dalam kandungan sebenarnya sadar. И затем он проповедовал своим одноклассникам. Это пример того, как человек обретает бхакти. Tidak merasa nyaman ataupun tidak merasa enak akan kedatangan seorang Vaishnava, ataupun tidak menyambut seorang Vaishnava ketika datang dengan menghormati dengan baik ataupun menyambutnya dengan baik, ya, kemudian marah kepadanya, ya, ataupun tidak
То есть это следующее оскорбление — это не радоваться, не испытывать счастье при виде Вайшнава. Nindam Bhagavata Srinvam Tat Parasya Jana Syava Tato Napatiya Sopi Yati Ada Sukrita Yuta. Seseorang yang tidak Шримад Бхагаватам tempat и Нидам Бхагавата Шинивам Стат Парасya Jana Сева. Sri Bhagavan ataupun Tuhan ataupun para penyembahnya dilakukan ataupun seorang Тато Найпатия Сопи Яти Ада Сукрита Чута. Шримад Бхагаватам 10.74-40. pasti dia akan dijauhkan ataupun semua hasil karma baiknya akan dihancurkan. Человек падает, если он не покидает место, где оскорбляют Господа или преданного Господа. Он теряет все накопленное благочестие. Dan mereka akan mengalami kemerosotan. Dia orang yang kedudukannya yang sangat tinggi sekalipun, kalau dia melakukan kesalahan ini, menghina para Vaishnava, dia akan jatuh dari kedudukannya. Sekarang, jadi ini ada contoh di dalam Srimad Bhagavatam. Daksha adalah Есть пример Шримад Бхагаватам. putra dari Brahma. Это Дакша, это сын Брахмы. Dia diberikan kedudukan sebagai salah satu pimpinan alam semesta ini. Ketika dia akan melakukan yajna, Ему дали положение прародителя Вселенной. Он совершал ягью, и Брахму, Вишну, Шиву пригласили туда. Шива был женат на дочери Дакши. Nah ini juga adalah sebuah etika. Kalau satu guru datang ke sebuah ruangan, kita sedang di ruangan, bahkan kita harus berdiri dan menghormati. Таков этикет, что когда приходит саду гуру, вайшнав должны выразить почтение им. Это таков этикет. Pembawa acara mengatakan hadirin mohon berdiri, karena presiden ataupun gubernur segera akan datang. То есть согласно его внешним каким-то также качествам. Ketika beliau sudah duduk, baru dipersilakan duduk, ataupun setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, kan? Keetikan. Nah, kita juga di dalam Vaishnava seperti itu. Kita menghormati orang tua ataupun orang yang pantas dihormati, dituakan, ataupun guru kelas yang datang. Kita harus menyambutnya dengan bahagia, dengan senang, dan ketika dia sudah duduk, baru kita duduk seperti itu. То есть тот, кто не выражает почтение, радуется при виде Вайшнава, он теряет все процветание, свое положение. Jadi semuanya berdiri. Tapi ada kepribadian yang agung tidak berdiri, yaitu Shivaji sendiri juga tidak berdiri. Karena itu kemudian melihat hal ini dan berpikir bahwa Shivaji adalah seorang menantu yang kedudukannya lebih remeh atau lebih rendah dari mertua, kan? Kewajiban seorang menantu harus menghormati mertuanya. Tapi sesungguhnya Siwa sebenarnya dia adalah Vaishnavana Yatasamu, dia adalah yang tertinggi di antara para Vaishnava. Шиваджи являлся зятем Дакши, но при этом он был самым возвышенным вайшнавом. Он постоянно медитировал на Верховного Господа Вишну. Siwa juga adalah memiliki kedudukan yang jauh lebih penting, lebih terhormat daripada
semestinya Daksalah yang harus datang mendekati Shivaji dan memberikan penghormatan yang sepantasnya gitu. Tapi sebaliknya daripada melakukan seperti itu, Поскольку он был зять, он kemudian должен был выражать почтение своей Дакше. Но на самом деле в этом не было необходимости. И Дакша не выразил ему почтения. Shivaji masih tetap diam, tidak membalasnya seperti itu. Ya. Dan kemudian akibat dari hal itu, ya, kemudian yadnya itu menjadi berantakan, menjadi hancur karena para pengikut Shiva itu menjadi marah karena karena Daksha tidak memberikan penghormatan, sehingga ya, yadnya itu gagal dilakukan karena terjadi huru-hara. Дакша не выразил почтения. Шиваджи и яги уже нельзя было совершить. Tapi Shivaji tidak diundang ketika itu. Ya. Karena Shivaji tidak diundang, maka Brahma dan Sri Vishnu juga tidak hadir di tempat itu. Tapi para dewa yang lain-lainnya dengan kendaraannya masing-masing di angkasa semua menuju tempat yadnya, dan ketika istri dari Shivaji, Sati ataupun Parwati melihat kenyataan ini, Sati ya, masih Sati waktu itu. Ya. Dia juga sebenarnya ingin datang ke tempat yadnya itu dan menyampaikan kepada Shiva, ayo kita datang ke rumah. Но супруга Шиваджи не пригласили на эту ягу. Но супруга Шивы Сати, она захотела пойти туда. Kita sebagai putra putrinya wajar anaknya datang gitu, ya, membantu ataupun melayani dan sebagainya. Tapi Shivaji mengatakan kita tidak diundang, kita tidak tidak pantas untuk datang, nanti pasti terjadi hal-hal yang kurang baik. Шиваджи сказал, мы с тобой не приглашены на эту ягу. Это неправильно туда идти. Karena keinginannya yang kuat dan melihat masa saudara-saudari kami semuanya sudah datang, kalau kita tidak datang bagaimana rasanya, seperti itu. Tapi sudah diingatkan. Она стала говорить, я все-таки дочь. Tapi Sati juga tetap memaksa, ya, karena memaksa Shivaji membiarkannya, dan tapi diberikan pengawal, diberikan pasukan untuk mengawalnya. Tapi setelah sampai di tempat arena, tempat korban suci berlangsung, yadnya berlangsung, ya, saudari-saudarinya ataupun ibu Sati menyambutnya dengan baik, tetapi Daksha sama sekali tidak menoleh, bahkan tidak berbicara sedikit pun. Ya, sehingga itu juga diterima sebagai sebuah penghinaan kepada Shiva. Ya. Bagaimanapun juga karena dia sudah menikah dengan Shivaji, mestinya bahkan dikritik ya, oleh Daksha seperti itu. Akhirnya terjadilah kemarahan dan ya, Sati merasa. Когда она пришла на арену жертвоприношения, там собрались все родственники. Шиваджи, Дакша стал критиковать Шиву. Maka tempat arena itu menjadi hancur lebur, dan pengikut daripada Shivaji menjadi marah dan menghancurkan. Bahkan Shiva datang memotong leher kepala daripada Daksha. Ya, seperti itu. Dan akhirnya ya, setelah semua yang lainnya mohon maaf kepada Shivaji, dan akhirnya diberikan. В конце концов, она оставила тело, и Шиваджи в отместку он отрезал Дакше голову и приставил ему голову козла. Kemudian dihidupkan oleh Shivaji dan diberikan kepala kambing. Kemudian diperpanjang hidupnya sekali lagi, ya, dengan kepala kambing.
Tapi ketika itu dia menyadari kesalahannya, ya, dia berusaha untuk menebus kesalahan. Nah, atas kesalahan itu dia harus melewati kehidupan beberapa manwantara, mungkin 2 atau 3 manwantara dilewati, harus baru mendapatkan badan baru lagi, seperti itu. Dan ketika dia mendapatkan badan kepala kambing itu, dia pergi ke tempat suci dan melakukan pertapaan di sana, menyadari kesalahannya. Nah, seperti itu ya akibat orang yang tidak menghormati seorang Vaishnava. Ya. Tapi karena beliau juga adalah pejabat alam semesta, ya, walaupun sudah mengalami kejatuhan seperti itu, tapi masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau kita, orang yang ecek-ecek begini, melakukan kesalahan, siapa yang memperbaiki kita? Ya. Tidak ada kesempatan yang baik seperti itu. Ya. Berbagai macam jenis ataupun kategori daripada jiwa. Ya. Having thus been forewarned about Vaishnava Ninda, dengan demikian kita sudah diingatkan tentang Vaishnava Ninda ini adalah sangat penting sekali untuk dapat kita memastikan terlebih dahulu, ya, what is the significance, ya, first ascertain, ataupun pertama harus memastikan apa yang secara khusus untuk agar seseorang bisa disebut sebagai seorang Vaishnava, and then determine widespread result in Vaishnava aparat, dan kemudian baru membahas lebih lanjut tindakan apa saja yang dijelaskan sebagai Vaishnava aparat ataupun kesalahan kepada Vaishnava. Semua jiwa pantas, ya, all jiwas fit into one of 4 categories. Jadi semua jiwa, ya, pantas sudah dimasukkan pada salah satu kategori berikut ini. Yang pertama adalah ordinary jiwa, artinya jiwa yang biasa. Ya. Yang kedua, religious jiwa. Ya. Artinya jiwa ini di kalangan manusia. Ya. Manusia biasa, manusia yang agamawan, ya, religious jiwa artinya agamawan. Brahmana, yang ketiga adalah Brahmana, dan those jiwas who resemble Vaishnava. Yang ketiga ini digolongkan para Brahmana dan juga yang menunjukkan ciri-ciri Vaishnava. Ya. Dan yang keempat, ya, atau yang ketiga disebut dengan Vaishnava Praya Jiwa. Dan yang keempat adalah, то есть существует 6 видов оскорбления Вайшнава: убить Вайшнава, оскорбить, испытывать враждебность, не приветствовать его, гневаться в ответ, не быть счастливым, видя его. dengan sebuah pertimbangan ataupun 4 категории джив. kebijakan bahwa Итак, получив предупреждение об оскорблениях вайшнавов, также необходимо в первую очередь удостовериться, кто является вайшнавом, и понять, что именно вызывает вайшнава аппаратху. Все дживы принадлежат к одной из 4 категорий. Обычные дживы, религиозные дживы, браманы, вайшнава праиджи. Те, кто напоминает вайшнавов. И вайшнава дживы. Грех и аппаратха. Понимая, что Господь Кришна находится в сердце каждого, человек должен оказывать почтение каждой дживе. Среди всех мы должны выражать особое почтение религиозным дживам. Maka seorang agamawan ini patut diberikan penghormatan lebih daripada orang biasa. Seperti itu maksudnya. Ya, begitu ya.
And beyond this, dan di luar ini, it is imperative to feel even deeper honor pada Brahmanas. Atas pertimbangan ini, bahkan kita harus memberikan penghormatan И также является крайне важной обязанностью выражать почтение дживам браманам. Brahmana jiwa, ataupun seorang jiwa, ataupun seorang yang sudah didiksa sebagai Brahmana, and the Vaishnava Praya И jiwa. Вайшнава Прая Джива, Kepada seorang то есть Vaishnava те, yang которые jauh lebih maju, почти Вайшнавой, lebih tinggi. But above all, tapi lebih tinggi кто не dari находится на atas высоком semua уровне. itu, it is enjoying that one must worship and serve the lotus feet of Vaishnava jiwa. Но Di atas semua pertimbangan ini, seseorang также необходимо, memuja kaki мы получаем наставление поклоняться лотосным стопам jiwa. Вайшнава Дживе. Среди всех самый главный. To offer respect to the common jiwa. Jika Если orang кто-то пренебрегает beragama выражать почтение memberikan penghormatan обычной Дживе, kepada jiwa-jiwa umum ataupun makhluk hidup biasa, ya, ataupun special respect to the religious, выражать ataupun особое memberikan почтение религиозной penghormatan Дживе, khusus kepada seorang agamawan, ya, ataupun mereka yang sudah memeluk agama tertentu. и выражать правильное почтение браманам Дживам и Вайшнава Прая Дживам. Penghormatan yang pantas kepada Brahmana jiwa dan Vaishnava jiwa, ataupun Vaishnava Praya jiwa. Тогда мы призываем грех на свою голову. Bahkan tidak memberikan penghormatan yang pantas kepada makhluk hidup yang lainnya, itu orang sudah akan digolongkan melakukan suatu papa ataupun dosa. However, to disrespect or dishonor a Vaishnava jiva is Выражать, не выказывать неуважение kalau kita tidak menghormati и не выражать почтение Вайшнаве Дживе, это апарадха. Это оскорбление. Kesalahan ataupun aparat. Ya. Aparat against divinity. Itu kesalahan atas kedudukan rohani mereka. There is no form of sin that cannot be destroyed by performing ordinary penances. Tidak ada dosa yang tidak bisa disucikan dengan melakukan penebusan. Нет никакой деятельности, которая может нейтрализовать результат, последствия такой аппаратхи. То есть другие виды греха еще можно как-то нейтрализовать. Грех влияет на грубое и тонкое тело. Но аппаратху по отношению к Вайшнаве очень трудно. Dengan jenis petapan tertentu atau meminta maaf dan sebagainya, orang bisa dibebaskan dari dosa itu, disucikan. Tetapi orang ketika melakukan aparat ini yang akan sangat sulit untuk bisa ditebus ataupun disucikan, ya, ataupun dihilangkan. Sin affect the gross and the subtle material. Грех, он воздействует на грубое и тонкое тело. Itu berpengaruh kepada badan dan dijelaskan. Sin affect gross, subtle and material body. Badan halus dan badan kasar kita. Ya, arti pada tingkat pikiran, kecerdasan, ya, ego dan sebagainya, dan juga badan material kita. Ya. Whereas an apparat specifically affect the jivas. Но аппаратха оказывает влияние на дживу, которая забывает о своем изначальном положении духовного существа и
заставляют ее пасть со своего положения. Kita sebagai jiwa, sebagai roh, ya, sebagai atman, ya, dan kehilangan ya, jalan atau kehilangan kesempatan untuk menemukan kembali jalan bakti ini. Artinya dia ditutup untuk menemukan jalan bakti ini. Seperti itu jelasnya. Ya. Jadi menutup kedudukannya sebagai roh yang ya, spiritual sebagai roh menyebabkan dia jatuh dari jalan bakti itu. Therefore, those who wish to perform loving worship, Поэтому тот, кто желает совершать любовное служение Верховному Господу, Бхагават Баджан, должен стараться защитить себя от совершения вайшнава апаратхи, от совершения вообще аппарата. Kita hendaknya sangat berhati-hati jangan sampai kita melakukan Vaishnava aparat ini. Ya. Bukan berarti juga yang lainnya boleh kita lakukan karena mudah ditebus, mudah dilakukan seperti tidak. Ya. Karena dengan kecenderungan kita melakukan dosa, kesalahan pada makhluk lain, pada jiwa lainnya dan sebagainya seperti itu, nanti akan menjadi kebiasaan akhirnya kita mengkritik guru Vaishnava yang Vaishnava yang para penyembah Vaishnava yang sangat maju seperti itu. Ya. Jadi kebiasaan buruk jangan diambil ataupun dibiasakan. Ya. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk saling mengingatkannya. Ya. 3 jenis Vaishnava menurut Srimad Bhagavatam, yaitu ada Kanishta, ada Madhyama, dan Uttama. Есть 3 уровня вайшнавов или 3 категории, согласно Шримад Бхагаватам. Каништа, Мадьяма и Уттама. Шримад Бхагаватам 11.2.47 говорится. Archayam evaharaye pujamya sradaye hate nata praktesu chanyesu sabata prakate smrita. He who engaged in worshipping the deity as Bhagavan Sri Hari. Тот, кто занимается поклонением божествам, как в форме Бхагавана Шикари, получив благословение от какого-то мирского учителя. Но кто не занимается поклонением Господу Хари, является Каништа Вайшнавом или Вайшнавом неофитом, начинающим Вайшнавом, который только начинает. Другими словами, он только начал проникать в смысл бхакти. Jadi karena itu kita harus berhati-hati ya. Dengan kita khusyuk memuja arca ataupun menjadi pujari. То есть он может поклоняться арче, божеству, может стать пуджари, находиться в храме. Но он даже не прилагает усилий к тому, чтобы выражать почтение и так далее вайшнавам. То есть это просто каништа. The specific difference between worldly, traditional faith and faith based on the revealed scriptures Shastra is that the former arise from
Есть разница между мирской верой и верой, основанной на шастрах, шастре Шрада, в том, что мирская вера возникает из мирского образования. Это как шастре Шрада, она возникает, когда вера исходит из слов, вера появляется в слова священных писаний, и с помощью и опираясь на ведические свидетельства, которые предоставляют вайшнавы. Yang umum, ya, itu didasarkan atas mungkin pendidikannya, ya, ataupun gelar tertentu, kedudukan tertentu di masyarakat dan sebagainya. Ya, jadi disebut sebagai konvensional. Ya. Это значит, мирская вера, это значит общего характера. Sedangkan yang disebut dengan sastra Srada, keyakinannya itu didasarkan ataupun tumbuh keyakinan dari seorang Vaishnava pada seorang Vaishnava yang muncul dari keyakinannya yang sepenuhnya pada kata-kata kitab suci dan didasarkan atas bukti-bukti yang dijelaskan berkaitan dengan itu. Ya. Jadi sudah jelasnya perbedaannya antara kanista, ya, ataupun keyakinan yang disebut dengan Komala Srada, keyakinan yang lemah. Itu didasarkan atas pendapat umum ataupun keyakinan tertentu yang tidak berdasarkan kitab suci. Ya. Sedangkan yang kedua disebut sebagai Sastriya Srada, keyakinannya yang kokoh, yang tidak tergoyahkan, karena dia mengerti, ya, dia mengikuti ajaran-ajaran kitab suci dengan baik seperti itu. Ya. It is only with the evidence of Sastriya Srada that the jiwa become a Madhyama Vaishnava. Dan karena dia memiliki keyakinan tingkat kedua ini, memiliki keyakinan yang kuat pada kebenaran kitab suci, maka seseorang bisa disebut sebagai Madhyama Vaishnava. Когда шастри Шрада развивается в вере в Священное Писание, тогда человек становится Мадьяма Вайшнавом, то есть Вайшнавом промежуточного уровня. До тех пор, пока шастри Шрада полностью не разовьется в садаке, его склонность совершать карму не уменьшится. В этом контексте Шримад Махапрабху сказал: Шуда Вайшнава Наги, Кинту Вайшнавира Прая. Такой человек даже не является чистым вайшнавом. Но такие личности подобны вайшнавам. Только благодаря хорошей саду-санге человек может стать Мадьямой. Человек обретает шастрия Шраду и может выполнять свои обязанности садаки и практиковать сознание Кришны. Untuk melaksanakan kegiatan yang disebut kegiatan karma. И только тогда уменьшить проявление кармы и избавиться от оскорблений таким образом. И Господь Чайтанья Махапрабху сказал в связи с этим Шуда Вайшнава Наги Кинту Вайшнавира Прая. Такие личности даже не являются чистыми вайшнавами. Tapi dia menunjukkan ciri-ciri sebagai seorang Vaishnava. Slowly, by genuine association with true Vaishnavas. Но они подобны вайшнавам. И так, постепенно получая общение с истинными вайшнавами, конечно, вайшнав, который является почти вайшнавом или прай вайшнавом, может стать чистым вайшнавом.
melalui proses pergaulan dengan para penyembah murni Tuhan ataupun dengan seorang utama adhikari, ya, maka dia bisa menjadi Sudha Vaishnava. Jadi contohnya seperti murid-murid Srila Prabhupada, ya, mereka di awal itu semuanya penyembah-penyembah itu adalah kebanyakan dari hippies ataupun yang tidak mengenal apapun tentang budaya Weda ini. Tapi karena beliau-beliau ini terus bergaul dengan Srila Prabhupada dan Srila Prabhupada begitu berkarunia kepada mereka, akhirnya mereka menjadi, ya, tersucikan sepenuhnya, ya, dan melayani Srila Prabhupada dengan penuh cinta kasih. Akhirnya mereka menjadi Vaishnava para juga, menjadi Vaishnava yang murni juga, seperti itu. Bisa, ya. Yang kedua, the intermediate or Madhyama Vaishnava. Теперь о промежуточном Вайшнаве, Мадьяма. Шварейта Тадинешу, молившаяся душа Суча, Премамайтри Крипопекше, Кароти Самадьяма. Шримад Бхагаватам 11.2.46. Тот, у кого есть любовь к Верховному Господу, который сохраняет дружелюбное отношение ко всем вайшнавам, который милостив к невинным, который готов терпит и полностью игнорирует тех, кто завидует и критикует Бхагавана и Вайшнавов. Mereka yang memiliki kesadaran seperti ini, mereka disebut Madhyama Vaishnava. Такого преданного называют Мадьяма Вайшнава. Vaishnava ini cirinya apa? Таково качество Мадьяма Вайшнава. Dia adalah menjadi teman yang rendah hati. Ya, dia bersikap rendah hati sehingga dia bisa berteman dengan semua penyembah, itu maksudnya. Он становится дружелюбным ко всем искренним душам. А вы ко всем вайшнавам относитесь хорошо или вы завидуете иногда? По-прежнему еще завидуем. После лекции давайте быстренько избавимся от всех этих наших недостатков в море, бросим их. Наша зависть, наши другие недостатки. Dan bersikap yang tepat, ya, terhadap orang-orang yang berbeda. Dia menjauhi, menghindari orang yang iri dan menunjukkan karunia kepada orang yang tidak bersalah. Ya, tolerance or even complete avoidance. То есть так он утверждается безразличие, терпение или полном отвержении этих завистливых людей. Он отказывается от неблагоприятного общения полностью. Каковы качества возвышенного Вайшнава Тамадикари? Рвабутешия Пашит Бхагават Бхавам Атмана Мутани Бхагавати Атманеша Бхагаватоттама. Шримад Бхагаватам 11.2.45. Тот, кто
осознает, ощущает присутствие Господа во всех живых существах, dia merasakan ataupun memiliki kesadaran, keinsiapan, ya, akan merasa bahagia, merasakan kehadiran si Bhagawan dalam hati setiap jiwa, ya, termasuk juga dalam dirinya. Who experience that all jiwas, their very existence resting in Bhagawan. Dan dia menyadari bahwa semua jiwa он осознает, что Бхагаван пребывает в сердце каждой дживы. yang bersemayam juga di dalam hati mereka, juga di dalam hati Tuhan sendiri. Fully surrender to that supreme absolute. Dan penyembah itu juga mau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa. И полностью предался Верховному Господу. Sampai itu juga dijelaskan bahwa penyerahan diri secara total kepada Tuhan yang Maha Esa adalah ciri utama dari seorang penyembah. Di samping ya kualifikasi yang lainnya. And who receive everyone in the whole world as a Vaishnava, dan dia menerima setiap jiwa, setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia saja di dunia ini adalah Vaishnava. Is known as Uttama Vaishnava. И видит, что каждый в этом мире является вайшнавом. Such a Vaishnava does not see the difference between Vaishnava and non-Vaishnava. То есть он видит, что все живые существа находятся в Бхагаване, и Бхагаван находится в каждом. И кто видит каждого как вайшнава и считает, что все уже предались Бхагавану, такой человек называется Уттама Вайшнава. То есть такой преданного есть бхакти к Господу. Если кто-то завидует другим, то у него даже нет бхакти к Верховному Господу. Merasa sedih karena berpikiran bahwa dirinya bukan apa-apa, bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi penyembah sekalipun. Itu maksudnya. Sudah paham ini? Непонятно? Есть три вида квалификации, данные Махапрабху. Вайшнава, Вайшнаватара, Вайшнаватама. И вывод состоит в том, что когда те, кто находится на стадии Каништи, обретают веру в Священное Писание или Шастрия Шраду, и они обретают способность служить Вайшнавам, the time when they attain the other qualities, are stated by Madhyama Vaishnava. Correspondingly, Madhyama Vaishnava are described as Vaishnava Tara. Они называются Вайшнавами Вайшнава Прая. Когда они развивают качество, они становятся Вайшнаватара или Мадьяма Вайшнава. А Уттама Вайшнав известен как Вайшнаватама. У него есть все вайшнавские качества в высшей степени. Kalau para kanista ini, ataupun kanista Vaishnava ini mencapai keyakinan berdasarkan kitab suci. Jadi yang tadinya keyakinannya didasarkan atas pendapat umum ataupun pendapat keyakinan tertentu seperti itu. Kemudian karena pergaulannya dengan seorang Vaishnava ataupun dengan para penyembah, maka dia mulai memiliki Sastriya Srada ataupun keyakinan yang kokoh pada kitab suci. Sehingga memenuhi syarat untuk
melayani seorang Vaishnava yang lebih maju. Ya. Jadi daripada membangun menjadi sombong dan angkuh, tapi dia mengembangkan sikap rendah hati, ya, dan di sini dijelaskan keyakinannya mulai semakin kuat, semakin kokoh didasarkan atas kitab suci. Sehingga dengan demikian, karena kerendahan hati dan kemajuannya seperti itu, dia dapat melayani seorang Vaishnava ataupun penyembah-penyembah. Ya, dia dijelaskan sebagai Vaishnava. Ya. То есть, когда в нашей вере появляется Священное Писание, вера становится более твердой, мы становимся Вайшнава. И это уровень Каништа Адхикари. А если вдруг развивается еще определенные качества Мадхьяма Адхикари, то становимся Вайшнаватара. Когда преданный обретает квалификацию, чтобы служить другим вайшнавам, тогда он становится Вайшнаватара. Seorang Vaishnavatara memiliki kualifikasi sampai pada tingkat tertentu, ya, one degree. У Вайшнаватара есть качества развиты до определенной степени, тогда как Вайшнаватама, лучший из вайшнавов, обладает всеми качествами в высшей степени, развитыми в высшей степени. Так что необходимо глубоко разобраться в том, как Господь Чайтанья Махапрабху представил нам эти три категории вайшнавов. Dikutip dari Madhya Lila, bab 15, noka 111. Мадхья Лила, 15 глава, 111 стих. Атаева Джарамукхи, Кришна Нама, Шейта Вайшнаватара, Карога Самана. Тот, кто воспевает имя Кришны хотя бы один раз, становится вайшнавом. Поэтому мы должны показывать почтение, выражать почтение ему. Dan orang yang disebut sebagai Vaishnavatara adalah Krishna nama nirantara Yaharavadane Sai Vaishnava Sritabaja Tahara Мадхья Лила 16.72. Кришна Нама Нирантара Джанхарабадана Сейши Вайшнаватара Баджи Тахара Чарана. Тот, кто постоянно воспевает имя Кришны, является Вайшнаватарой. И его лотосным стопам следует совершать служение. Kemudian yang ketiga, Vaishnavatama. Vaishnavatama artinya Vaishnava yang paling utama, yang tertinggi. Yahara darsane muke
Sri Krishna nama tahare jani hatumi Vaishnava para pradana Ramakari kahe Prabhu Vaishnava laksana Vaishnava Vaishnavakara Ara Vaishnavakara Мадья Лила, Chaitanya Charitamrita 16 глава, 74-75 стихи. Джанхару Даршана Мукьяси Кришна Нама Танхару Джаи Туми Вайшнава Прадхана Рамакарикои Прабу Вайшнава Лакхана Шнава Вайшнаватара Ара Вайшнаватама. Тот, кто вдохновляет других воспевать имя Кришны, просто давая свой даршан, то есть появляясь перед ними, называется Вайшнаватамой. И его следует считать наивысшим вайшнавом. Tanpa disuruh, ya, otomatis nama suci akan keluar dari mulut orang itu dan ia akan bersujud menghormati Vaishnava itu. Maka penyembah seperti itu, ya, dia disebut sebagai Vaishnava Tama ataupun Vaishnava yang paling tinggi. Sri Chaitanya Mahaprabhu thus explain the different grades. Чайтанья Махапрабху таким образом объяснил различные стадии вайшнавов и их качества. Menjelaskan berbagai tingkatan Vaishnava yang sesuai dengan skupnya berdasarkan penjelasan kitab suci. Ya, those who are Vaishnava and those who are mereka yang digolongkan sebagai Vaishnava Vaishnavakara, ya. Вайшнава, Вайшнаватара и Вайшнаватама. Господь Чайтанья объяснил все их качества. Согласно наставлениям Шримана Махапрабху, тот, кто просто воспевает, повторяет имя Кришны, достигает уровня Вайшнава. Его следует считать Вайшнавом. А среди преданных категории Каништа, те, кто описывается как Вайшнава Прая, почти Вайшнав, или их называют еще Вайшнава Аббас, это означает просто подобие Вайшнава. Только воспевают нама Аббас, но не истинное имя. Они не воспевают Шуданам. А те, кто постоянно воспевает Vaishnava Tara ini yang mampu kemudian naik tingkat mengucapkan nama suci yang murni Sudanam, walaupun hanya sekali, have a Vaishnava qualities and a Sudha Vaishnava, memiliki ciri-ciri seorang Vaishnava yang sempurna dan juga dijelaskan sebagai Sudha dan Vaishnava. Even one have Vaishnava qualities and a Sadhu Vaishnava, кто обладает качествами Вайшнава, они считаются Шуда Вайшнавой, чистыми Вайшнавами. Те, кто способны воспевать Шуданаму, даже один раз повторить, это уже чистые преданные. Это, их называют Вайшнаватара. И те, кто побуждает других воспевать Шуданаму, просто благодаря своему появлению перед ними,
Vaishnava Tama ataupun Vaishnava. Их называют Вайшнава-тама, лучший из вайшнавов. Di sini lebih lanjut dijelaskan bahkan orang hanya sekali saja mengucapkan Sudanam, nama suci Krishna yang murni, walaupun hanya sekali, maka dia adalah lebih lanjut disebut sebagai orang Vaishnava. Здесь говорится, что даже один раз повторить чистое имя, таким образом можно стать Шуда Вайшнавом. Unnecessary in terms of the existential reality, tattva of Sunnah. Sebenarnya yang berkaitan dengan nama tattva ini untuk orang bisa mengucapkan nama suci. Итак, здесь еще один момент, что для того, чтобы стать чистым преданным, не обязательно дикша. Karena memang kehebatan daripada nama suci itu sedemikian rupa. In terms of existential reality of the holy name, nama tattva, such a diksha is unnecessary. То есть, поскольку мы можем воспевать святое имя, в этой дикше даже нет большой необходимости, сказал Махапрабху. Ini tentang kehebatan nama suci, sebenarnya seseorang tidak perlu menerima diksa untuk mengungkapkan nama suci ini. И даже нет необходимости получать дикшу воспевания святого имени. То есть, как говорится, Прабху кахе джамрамукhe суниye kabara Кришна намасе пуджа сешта сабакара. Как Кришна намакоре сарва папа кхе. Navavida Bhakti Purna Namahahite Hoy. Diksha Purascharya Vidhi. Apekhyana Kore. Jiva Sparshe Achandala. Sabare Udhare. Samsare Rakaya Sita Akarsiya Karaya Krishni Premodaya. Prabhu kahe yara mukhe suni ekakara. Prabhu kahe jara mukhe suni ekabara. Кришна нама сей пуджа сешта сабакара. Читание Махапрабху сказал: тот, из чего уст можно услышать святое имя, даже единожды должен, то есть тот является объектом поклонения среди всех людей. Maka dia dapat digolongkan sebagai patut dipuja. То есть даже один раз такого считают лучшим из вайшнавов, лучшим из людей. Эка Кришна Намайкары Сарвапапа Кхай Нававида Бхакти Пурна Намахайтагай. Даже один раз произнести святое имя поможет разрушить все грехи. 9 процессов преданного служения Нававида Бхакти на самом деле обретаются только, совершаются только при повторении святого имени. Дикша Пурашчаря Види Апекьяна Коре Диваспарша Чандала Шабара Удары. Человеку нет необходимости следовать процессу получения дикши.
oh ini ada terkait dari regulated right или ataupun проходить berbagai через macam другие kegiatan правила, untuk penumbuhan регулирующие diri жизнь, seperti itu. регулируемой жизни, In order to change Krishna nama. Jadi чтобы untuk воспевать mengucapkan святое nama имя Кришны. nama suci Krishna ini, nama suci ini, orang semestinya ataupun tidak perlu melalui diksa ataupun melalui penyucian diri terlebih dahulu. Simply by coming in contact with the tongue, ya, Krishna nama delivered Просто everyone. Hanya приступая ketika к nama киртану, suci itu menyentuh di lidah seseorang просто, ataupun oleh просто, seseorang mengucapkan nama suci itu, maka nama suci просто dapat когда во время menyebabkan киртана setiap святое имя orang. возникает на языке, оно освобождает всех и каждого. Krishna nama deliver everyone. Maka nama suci Кришна Нама, имя Кришны освобождает всех и каждого. Bahkan termasuk orang ataupun orang yang paling rendah di antara manusia. Jadi begitu kekuatan nama suci itu. Seperti percakapan antara si Chaitanya Mahaprabhu dengan Haridas Thakur. Ya, Например, Чайтанья Махапрабху вместе с Харидасом pada Такуром. zaman Kali Yuga ini mereka bisa Чайтанья Махапрабху спросил: dibebaskan. скажи мне, Харидас, как освободятся все Karena Kali Yuga itu begitu merosot. живые существа в Кали-югу? Kemudian Haridas Thakur Харидас Такур ответил: saya mendengar dari я слышал Acharya от Балабхадра Бхаттачарьи, ketika Anda dalam perjalanan menuju Vrindavan, когда ты di вошел в hutan Вриндаван, Garikanda, Anda mengucapkan nama suci dengan keras. Dan semua binatang пошел в Вриндаван, то в binatang лесу Джариканда даже menari животные, bersama Anda. птицы, они воспевали Jadi dia святое menunjukkan имя. bahwa hanya dengan mengucapkan nama suci dengan keras, maka semua makhluk hidup, bahkan pohon-pohon pun mereka bisa Все живые dibebaskan. существа, даже деревья, все достигли освобождения. Dan bagaimana cara pohon itu mengucapkan nama suci? Apakah ada yang tahu bagaimana caranya? Apakah kita pernah И каким mendengar образом деревья воспевали святое имя, вы знаете? semua bahkan tebing pun bisa Много mengucapkan nama suci? деревьев, Ya. кустов, много. Haridas Thakur mengatakan, ketika Anda mengucapkan nama suci dengan keras, Харидас Такур terdengar сказал: seperti ada gema suara, eko ya. когда ты стал воспевать святое имя, то деревья, они стали отвечать таким эхом. Haridas Thakur bahwa pohon-pohon semua makhluk hidup itu sebenarnya merespon nama suci itu. А он сказал, даже деревья стали воспевать святое имя. Tuhan yang Maha Esa sendiri, ketika dia mengucapkan nama suci dan menari di hutan Jarikanda, maka harimau, singa, gajah, semua. И когда Махапрабху проходил через лес Джариканда, даже олени, слоны, все воспевали святое имя. Mengatakan bahwa dengan cara seperti itu Anda sebenarnya sudah membebaskan semua makhluk hidup pada zaman Kali Yuga ini. И Харидас Такур сказал, точно так же, как все освободились в лесу Джариканда, так же все в этом мире освободятся. Zaman kali ini mereka dibebaskan pulang ke dunia rohani, kan berarti dunia ini akan kosong begitu. Ya. Oh, tidak akan terjadi seperti itu. Seperti juga halnya ketika Sri Ramachandra akan pulang kembali ke Ayodhyapura di dunia rohani. Точно таким образом, когда Шри Рамачандра Setelah itu dibawa pulang oleh был в Айодхе, oleh Ramachandra pulang ke dunia rohani, ya, semua penduduk Ayodhya, maka sejumlah jiwa-jiwa ataupun makhluk yang belum memperoleh pembebasan sebelumnya akan memenuhi Ayodhya lagi. Begitu pula kalau kita semuanya sekarang ini dibebaskan, ya, pulang ke dunia rohani dengan mengucapkan nama suci, maka satu set jiwa sejumlah ini pula akan turun lagi ke dunia materi ini untuk menerima karunia dari Tuhan seperti itu. Ya. Jadi saya kira saya akan akhiri sampai di sini dulu. мы сейчас подходим к концу. Paling penting yang paling mendasar sudah. То есть, конечно, очень много важных вещей описано. Mungkin kalau ada kesempatan yang lain, mungkin kita bisa bahas. Может, в другой раз как-нибудь прочитаем. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Если какие-то вопросы. Sekarang waktu menunjukkan jam 10 lewat 10.
sudah waktu Если bagi 10-10. Prabu dan Mataji dan anak-anak untuk berbuka puasa. И все уже преданные проголодались. Puasa setengah hari apa? Puasa. Iya silakan. Hare Krishna Prabuji. Ya. Pertanyaan saya, apakah itu yang menjadi cikal bakal sehingga zaman sekarang ini banyak terjadi perselisihan juga antara mertua dengan menantu seperti itu? Ya. Ya karena kali juga apapun bisa terjadi, apalagi sudah ada contoh di ya. Ya, apalagi Вопрос ada такой о contoh том, di Singapura. Walaupun то, mereka что sudah Сатья, она banyak прыгнула в orang, огонь. mereka sudah menirunya seperti itu. Сейчас уже Кали-юга мы такие вещи не делаем. Это просто пример для нас, что нужно прыгнуть в огонь, когда вы слышите оскорбление Вайшнава. Tentang cerita itu gitu. Tapi mereka di zaman Kali Yuga otomatis mereka sudah melakukannya gitu. Iya, otomatis tanpa perlu belajar. Ya. Karena pada zaman Kali Yuga ini setiap jiwa itu di bawah pengaruh